नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 192 तक हमने पढ़ा था। 193 से हम आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। पारा है सायाकोल, सूरत है अल-बकरा। वक़ातिलूहुम, और लड़ो उनसे, हत्ता ला तकूना, यहाँ तक कि ना रहे फितनतुन, आजमाइश या फितना, व यकून दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इनिंतहू, पस अगर वो बाज आ जाएं, फ़ला उद्वाना, पस ना ज़्यादती करो, इल्ला मगर, अलज़ ज़ालिमीन, ऊपर ज़ालिमों के। यानी अब अल्लाह ताला फरमाता है कि लड़ो उनसे यहाँ तक कि फ़ितना बाकी ना रहे। यानी फ़ितना क्या कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कि एक उसकी कानून को लागू करना होता है, यानी इस्लामी माशरे को जो लागू करना था। अब जो लोग मुशरिकीन जो हैं वो अगर तो अल्लाह की बात को मान लेते हैं, उस कानून को मान लेते हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं रही, फिर तो वो वहाँ रह सकते हैं। और अगर वो नहीं रहते और उनमें से कुछ ऐसे शरपसंद लोग हैं, यानी ईमान लाकर फिर दोबारा दीन से मुनहरिफ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनसे लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना बाकी ना रहे, यानी फ़ितना ख़त्म हो जाए और हर बंदा जो है वो अल्लाह के लिए खालिस्तन इबादत करने वाला बन जाए। तो अल्लाह फरमाता है कि ना ज़्यादती करो मगर उन लोगों पर जो ज़ालिम हों, यानी ज़ालिमों की मिसाल अल्लाह ताला ने यही दी कि जो लोग अल्लाह ताला की बात को मान कर इकरार करके फिर दोबारा मुकर जाते हैं। अशहरुल हराम, महीने हुर्मत वाले, बिशहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीनों का बदल हैं। वल हुरुमातु, और हुर्मतें यानी अदब रखना, किसास अदब का बदला है। फ़मन इतदा, पस जिसने ज़्यादती की, अलैकुम तुम पर, फ़ातदूद, पस तुम भी ज़्यादती करो, अलैहि उस पर, बिमिस्ली मा तदा, जितनी के ज़्यादती की उसने, अलैकुम तुम पर। अब ये 4 महीने जो हैं कमरी महीने, ये मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कई हज़ार साल पहले से ये मोहतरम महीने चले आ रहे थे। मुहर्रम, रजब, ज़िक़द और ज़िलहज, ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि मोहतरम गर्दाने जाते हैं। यानी ये रजब अब भी चल रहा है, तो रजब का महीना जो है ये मोहतरम है। और अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों में मतलब लड़ाई से सख्ती से मना किया। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबियों को लेकर उम्रे की गर्ज से ज़िक़द की 7 यानी ज़िक़द 7 हिजरी में मदीना तशरीफ़ लाए। उनको 7 साल हो चुके थे और 7वें साल ज़िक़द में मक्का की जानिब रवाना हुए, लेकिन वहाँ के मुशरिक आप और आपके साथियों को देखकर जंग पर आमादा हो गए, बल्कि तीर अंदाज़ी और उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और मुक़द्दस और हुर्मत वाले महीने की भी परवाह नहीं की। और अल्लाह फरमाता है कि किसी महीने की हुर्मत और इज़्ज़त उस वक़्त तक बाकी रह जाती है जबकि दूसरा फ़रीक भी एहतराम और इज़्ज़त करे। अगर ये नहीं तो फिर किसी महीने की हुर्मत की बुनियाद ही नहीं रहेगी। अभी एक फ़रीक आप पर हमला कर ले तो जो दूसरा है वो बचाने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मतलब मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से उनका जवाब दिया तो यहूदी और ईसाई मुनाफिकीन ये कहने लगे कि इन्होंने तो हुर्मत वाले महीनों का भी ख्याल नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक वो दूसरा हुर्मत का ख्याल नहीं करेगा, तुम भी हुर्मत का ख्याल कैसे कर सकते हो? यानी तुमने पहल नहीं की, पहल उन्होंने की है, और अगर वो पहल करें तो तुम उसका जवाब दे सकते हो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालम, और जान लो, अन्ना अल्लाह मअल मुत्तकीन, के बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ है। यानी अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहा है कि एतदाल पर कायम रहने के लिए यही सबक सिखाया जाता है कि हर तरह से अल्लाह की हस्ती और उसके अहकाम को पेश नज़र रखा जाए, हर तरह से उन पर अमल किया जाए और किसी भी मामले में अल्लाह की रज़ा को सबसे पहले मुकद्दम हैसियत दी जाए। और अगर आप अल्लाह की रज़ा को हैसियत नहीं देते तो आप परहेज़गारी के काबिल नहीं होते। यानी अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से, यानी तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरते रहो। अब वो काम, हर वो काम छोड़ देना। तकवा क्या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत इब्ने अब्बास ने पूछा कि तकवा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं कांटेदार झाड़ियों से गुज़र रहा हूँ और मैं अपने लिबास को इस तरह पकड़ूँ कि कोई कांटा इसमें चुभ ना जाए और मेरा लिबास ना फट जाए। तो बिल्कुल इसी तरह लिबास तकवा है कि जब आप उस लिबास को इख्तियार कर लेते हैं तो अपने आप को गुनाहों की कांटेदार झाड़ियों से इस तरह बचा के निकलें कि अल्लाह ताला की नाराज़गी और किसी भी किस्म के शर का अंदेशा ख़त्म हो जाए। व अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि, और ख़र्च करो अल्लाह की राह में, वला तुल्कू, और ना डालो, बिअयदिकुम, अपने हाथों को, इला तहलुकाती, तरफ हलाकत के, व आसिनू, और नेकी करो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल मोहसिनीन, नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है।
اب اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرتے رہو، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا اللہ نے۔ زکوٰۃ تو ایک ہے، خیرات ہو، کوئی بھی صدقات ہوں، کوئی بھی کچھ ہو، کسی کی ضرورت ہے، کسی کو قرض دینا ہے، قرض میں مہلت دے دو، اور کچھ نہیں آتا علم کی کوئی بات بتا دو، عقل کی کوئی بات بتا دو، کسی کو ہنر سکھا دو، یعنی جو آپ کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایون یہ کہ آپ اپنا ٹائم بھی اگر کسی کو دیتے ہو اور کسی کی تسلی کر دیتے ہو، یعنی کوئی دکھی ہے، وہ آپ کو اپنی بات سنانا چاہتا ہے اور آپ اس کی بات سن لیتے ہو، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم میں سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا تھا، جو آپ کو زندگی دی تھی، جو آپ کو سانسیں دی تھی، جو آپ کو سماعت دی تھی، جو آپ کو بصارت دی تھی، آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی ایک کو تسلی دے دی، تو گویا کہ آپ نے بہت بڑی نیکی کی، بہت بڑی نیکی کی۔ یعنی صرف زبان سے اس کو تسلی دے دینا اور اس کے لیے دعا کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی آپ کی سانسیں آپ کا رزق ہے، آپ کا ٹائم آپ کا رزق ہے، آپ کی سماعت آپ کا رزق ہے، آپ کی بصارت آپ کا رزق ہے، آپ کی قوت گویائی آپ کا رزق ہے۔ تو جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اس کا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک غریب کی بات سن لیں، کسی کو اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم کوئی اچھی بات کہہ دیں، اسے تسلی دے دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکیوں میں شمار ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی کسی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں دی ہیں، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اگر آپ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو سمجھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ آپ نے اگر کسی ایک وقت بھی تکبر سے کام لیا اور اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کیا تو آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ بہت موقع ایسے آتے ہیں جب ہم غلط کر جاتے ہیں، بس اللہ سے توبہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جانے انجانے جو بھی ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف فرما دے، یعنی ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ اب اس آیت کو میں اس طرح آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایک محبت وہ ہے جو آپ کسی سے کرتے ہیں تو آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، یعنی اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یعنی اس اپنے ایکٹ سے، اپنی کسی بھی چیز سے اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں تو آپ اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، اس کی رشتوں کا خیال رکھتی ہیں، تو کتنی لائف آپ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو اور اس محبت کو دیتی ہیں جو کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اب جب ایک محبت وہ ہوتی ہے جس میں ہم دوسرے کو یقین دلاتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک محبت وہ ہے کہ اللہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کا کیا ہی درجہ ہے کہ وہ ایک ذات جو سب سے بڑی قدرت والی ہے، وہ ایک ذات جو سب سے بڑی نعمتوں والی ہے، وہ ایک ذات جو دنیا کو رزق دے رہی ہے، جو دنیا کو طاقت دے رہی ہے، وہ ایک ذات آپ کو طاقت دیتی ہے اور آپ سے کہتی ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ وعدہ ہے اللہ کا، اگر اللہ نے قرآن میں لکھ کے دے دیا تو اللہ نے وعدہ کر لیا، قسم ہے آپ کو رب ذوالجلال کی، کہ آپ ایک نیکی صرف یہ سوچ کے کریں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے گا، اور اس کے بعد اگر آپ کا پاؤں واپس پلٹ جائے تو کہنا، یعنی وہ اتنے اسباب پیدا کر دے گا آپ کے لیے، اتنے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ اللہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس نیکی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ رب کی محبت آپ کو نصیب ہو رہی ہوگی، دلوں کا سکون آپ کو نصیب ہو رہا ہوگا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر روک لیے جاؤ تم، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو کوئی میسر آئے، مِنَ الْحَدْيِ، قربانی کے جانور میں سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيَ، یہاں تک کہ پہنچے قربانی کا جانور محلہ، اپنی جائے قربان پر، فَمَنْ كَانَ، پس جو کوئی ہوا، مِنْكُمْ تم میں سے، مریضاً مریض، او بہی اذن، یا اسے کوئی تکلیف، من راسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دے وہ روزوں کا، اور صدقات، یا خیرات کرے، اور نسک، یا قربانی دے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
तुम उम्र और हज को पूरा करो, यानी उम्र और हज, हज तमत्तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी उम्रे के लिए गए, उसी एहराम में हज किया, तो उसको हज तमत्तो कहा जाता है, यानी उम्रा और हज को मिलाकर उसका फ़ायदा उठाना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मतलब हज करो, अतिमुल हज, तुम पूरा करो हज को, वल उम्रा, और उम्रे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के लिए उम्रा और हज को मुकम्मल करो। बस अगर तुम रोक दिए जाओ, यानी जैसे कि ये सुलह हदीबिया के मकाम पर इनको रोक लिया गया था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी वहाँ से गए थे और आप सबको उस जगह पे रोक लिया गया था, और अगर तुम्हें इसी तरह रोक लिया जाता है तो क्या करो कि अपनी कुर्बानी का जानवर वहीं पे कुर्बान कर दो, यानी जो कुर्बानी का जानवर तुम लेकर गए हो, अपने एहराम ऐसे मत खोलो, बल्कि जहाँ पे तुम्हें मतलब रोक लिया जाता है उसी जगह पर अपने जानवर कुर्बान करो, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी का जानवर अपनी जाए कुर्बान पे ना पहुँच जाए, यानी कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा हो जाए फिर अपने सरों को मुंडवाओ यहाँ तक कि मतलब पहुँचे कुर्बानी का जानवर अपनी जाए कुर्बान पर। बस जो कोई तुम में से मरीज़ हो या उसे सर में कोई तकलीफ़ हो, यानी वो बाल नहीं कटवा सकता, सर नहीं मुंडवा सकता, तो वो रोज़े रखे या सदका दे या खैर कुर्बानी करे, यानी इनमें से कोई एक काम कर ले, यानी सियाम रोज़े रखे, और सदकातिन या खैरात करे, और नुसुकिन या कुर्बानी करे। फ़इज़ा अमिन तुम, बस जब तुम अमन पाओ, यानी तुम्हारे वो तसल्ली वाली सारी सिचुएशन हो जाए और तुम अब खुशी खुशी जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, तो जब तुम अमन पाओ, फ़मन तमत्ता बिल उम्रती, तो फ़ायदा उठाओ उम्रे को, और इलल हज, हज की तरफ, यानी उम्रा भी करो और हज भी अदा करो। फ़मस्तई सरा, बस जो कोई मुयस्सर आए, मिनल हद, या कुर्बानी के जानवर में से। फ़मन लम यजिद फ़सियामु, बस जिसे ना मिले, फ़सियामु, तो वो रोज़े रखे, सलासत अय्यामिन, 3 दिन तक, फिल हज, हज के दिनों में, वसबातिन, और 7 इज़ा रजातुम, जब तुम वापस लौटो, यानी 10 रोज़े रखने हैं जिसको कुर्बानी का जानवर मुयस्सर नहीं आया, यानी अगर उसकी मतलब हैसियत नहीं है, या उसके कोई पैसे गुम हो गए हैं, या उसे कोई और परेशानी आ गई है, यानी कोई बीमार हो गया, वहाँ जाके पैसे ज़्यादा लग गए हैं और वो कुर्बानी के मतलब कुर्बानी के पैसे नहीं अदा कर सकता, कुर्बानी नहीं दे सकता, तो वो 3 रोज़े हज के दिनों में रखे, और जो 7 रोज़े हैं वो वापस आकर रखे। तिल का अशरातुन कामिलातुन, ये 10 हुए पूरे, यानी तिल का ये अशरातुन अशरा है, यानी 10 रोज़े हैं, कामिला मुकम्मल यानी पूरे। ज़ालिका लिमन लम यकुन, ये इसलिए है कि ना हो आलूहू, उन लोगों के लिए है कि ना हो आलूहू, घर वाले उसके, हाजिर मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के रहने वाले, यानी ये लोग वो हैं जो पूरी दुनिया से कहीं से भी गए हैं लेकिन मस्जिद हराम के, खाना काबा के, सऊदी अरब के रहने वाले नहीं हैं। सऊदी अरब के रहने वालों के लिए ये हुक्म नहीं है, मक्का के मदीना के रहने वालों के लिए ये हुक्म नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जो पूरी दुनिया से कहीं से भी गए हों, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये उनके लिए हुक्म है कि 3 रोज़े वहाँ पे रखें, 7 घर आके रखें, तो ये 10 मुकम्मल हो जाएंगे। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से, वालमो, और जान लो, अल्लाह शदीदुल इकाब, ये कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, यानी अल्लाह से डरते रहो और इस बात को जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। ये 196 आयत तक हमने पढ़ा है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।